ہے غیر اللہ سے حضرت منگن یاد تھویو یہ اصولی کت یہ تھو یاد دل و دماغ سن بہنت حضرت السلام علیکم مولوی صاحب اگر مسجد میں غیر اللہ کو پکارا جائے تو یہ کیسا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی جاتی ہے غیر اللہ سے حضرت منگن یاد تھویو یہ اصولی کت یہ تھو یاد دل و دماغ سن بہنت حضرت چاہے پت ات مز کھانا ناراض گھس کیا حضرت کن تہ طبقہ کن تہ فرقک نہ ہیکو تھی ورنت یا نبی مدد یا علی مدد کنس یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد اس نفر یہ منگ اور تمس عقید کہ یم مدد کرنے ول امن ربن اختیار دتمن رزق دیوان اولاد دیوان ام مدد کراس اور مسجد مجھ منگا یم الفاظ استعمال کراس یت نفر کافر مشرک اتس نفر سن نماز تہ تمام زائز تمام عبادت حج روزم کرم تم تمام ام سن زائز اتس نفرس پتہ نماز کہین اتس نفرس گھس جناز تہ پڑھن کہین اور یت نفر این مسلمان سن قبرستانس مز دفن تہ کرنے کہینس یہ شریعت ساروی کو حساس مضمون حضرت ات مز عام طور پر کوتاہی کران سوچا چلو کہیں پرواہ باقین من ڈٹت روزان اور یت مضمون ترومت یلے کیاز بیاکھ ما گژھِ ناراض حضرت یہ توحید بنیادی رکن گۄڈنیُک رکن یہ حضرت تو ربس علاوہ یہ کٲنٛسے مدد منگنے کہین پتہ کانٛہہ ونان ہے کہ نا فلانی یم اعتبار تعویل الگ اگر کانٛہہ تعویل کران سہ الگ کتھ مگر بغیر تعویل امن ونان کہ یم مدد کرنے ول امن ربن تھوڑا اختیار دیتمت یت نفر مشرک کافر امس سے نفر تمام عبادت ضائع یت نفر ہیکہ نماز تہ پڑھنت کہین اگر یت عقید وول کانٛہہ امام چھو تس پتہ چھو تہ نماز پرمت 10 ؤری 15 ؤری گمت تمام نماز دہرزک حضرت تم سن نماز چھن بالکل تہ کہین اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس صحیح دین سمجھنک توفیق آمین ثم آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج کا جو موضوع ہے میرا وہ کیا غیر اللہ سے مدد کرنا شرک ہے ٹھیک ہے کیا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے یہ جائز یہ ناجائز یا یہ شرک اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماون لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا یا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھن دپن دستگیری تمیک ترجم دستگیری کیجئے میرے نبی کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی یعنی یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی ویڈیو کلپ اخ وچ میں کستام مولوی عامر پنس پانس نام نہاد مسلمان ونن وول تم ونن ات ویڈیوس اندر اس ہسا یا علی یا نبی یعنی یا رسول اللہ یا غوث اعظمس ندا لائے باقی اولیاء اللہ ندا لائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ندا لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آلو لائے یعنی مدد منگس سہ ہسا شرک کران یعنی سہ ہسا مشرک تو سہ ہسا کافر سپدان تو بعد از ام پتہ تمیک مطلب گو یل کافر سپدیو یل مشرک سپدیو امس پت کن چھن نماز تہ کہین حالانکہ یہ مسلمان کی حالانکہ تم یہ تہ لفظ استعمال کران دپن تمس نسا جناز تہ جائز پڑھن کی تمس نسا جناز تہ پڑھن جائز کی یعنی کہ ون مقصد تم سند کہ یل تمس جناز جائز پڑھن تمہ مطلب گو یم دفنائہن تم مسلمان ہندس قبرستانس اندر تہ بچس مولوی عامرس چیلنج کرن سہ کرن یت پہ کت یس تم ون یم ہسا کافر سپدان یس یا نبی ون یا غوث العظم ون یا علی ون بس تمس چیلنج کرن سہ کرن مے سۭتۍ ات پہ کت ماج ہند گوبر کرس ناو اگر سہ یت کیا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے اگر سہ ثابت دی یہ کرت
بہ روز تمس پت بہ بن تم سن غلام بیس تم یہ عام یم اہل سنہ والجماعت ونان اسی نبی تاجدارن مدد منگان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدد منگان مولوی عامرن دیت حکم کفر بہ دم امس کھل چیلنج کیاز ہم غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے سر رہ جائے کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے دینچ حقانیت بیان کرنے خاطر پن زو جان دن خاطر تیار بس اخ چیلنج کران یمن ژے وونت یم ہسا چھ کافر یم نبیس مدد منگن کیاز ژے ہیوکت نہ ژٕ کھوژکھ وننس بیٚیہِ چھُکھ ژٕ ونان کانٛہہ ناراض گژھِ یا کیاہ گژھِ یُس طبقہٕ آسہِ سُہ طبقہٕ آسہِ ژٕ کھوژکھ وننس ژٕ ہیٚککھ ڈایریکٹ یہ کتھ ؤنِتھ دپکھ بریلوی ہسا چھِ نبی تاجدارس منگان یم ہسا چھِ انبیاہن منگان یم ہسا چھِ اولیاء اللہن منگان یہ لوگ کافر ہے مگر تات باوجود دوٚپُتھ ژےٚ أڑۍ گۄڈنِچ کتھ بہٕ کرٕ نہٕ ییٚتھس یہ بیان کینٛہہ کیاز أمِس چھُس بہٕ چیلنج دِوان اتھ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ أمِس برونٛٹھ کَنۍ کتھ یہِ یِم برونٛٹھ کَنۍ اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ انشاءاللہ مدلل کتھ اگر أمِس اندر سُہ طاقت تہٕ قوت چھُ اکابرین دیوبندٕکۍ نظریات کیاہ چھِ بہٕ کرٕ نہٕ یہِ مدد کینٛہہ یہِ بیان کینٛہہ دیوبندن ہٕنٛدۍ یِم کیاہ چھِ ونان قابل اعتماد حضرت غیر اللہ سے مدد کے بارے میں اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں یمو مز گۄڈنیُک چھُ محمد بن علی بن شوکانی أمۍ سُنٛد نظریہ کیاہ چھُ اتھ متعلق یہ پزِ أمِس پرُن بہٕ کرٕ نہٕ وضاحت ونکیٚس کینٛہہ کیازِ یہِ بنہِ ویڈیو زیادٕ انشاءاللہ اتھ پٮ۪ٹھ کرو کُنہِ ساتہٕ تہِ بیان حاجی امداد اللہ مہاجر مکی أمۍ سُنٛد نظریہ کیاہ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ دیوبندین ہُنٛد نظریات چھُس بہٕ ونان اشرف علی تھانوی سُنٛد کیاہ نظریہ چھُ اتھ متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدد منگُن یا انبیاءن یا اولیاء کاملینن قاسم نانوتوی سُنٛد کیاہ نظریہ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ یہ ونن مےٚ یہ ونن یہُنٛد عقیدٕ کیاہ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ پتہٕ دِیِن یہِ حکمِ کفر گۄڈنیٚتھ دِیِن یِمن حکمِ کفر یمن نسا چھُ جنازے جن لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے تو آپ مجھے بتائیے واضح کیجئے کہ وہ لوگ بھی کافر ہے اور اگر یم قبرستان اندر اللہ تعالیٰ بچے اگر یم قبرستان مز آئے دفن کرنا تو ان کو قبر سے باہر نکالنا چاہیے کیاز ییٚلہِ أسۍ گٔے کٲفر یم چھِنہ تیٚلہِ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ یی جناز قبرستان ییٚلہِ نہٕ اَسہِ قبرستانس منٛز دفنایہِ جناز پرن یمن کتہِ یی تیٚلہِ قاسم نانوتوی سُنٛد کیاہ نظریہ چھُ یہِ تہِ ونکھ ژٕ مےٚ یہِ چھُ ژےٚ بہٕ فِلحال سوال کران یورٕ قاسم نانوتوین چھُ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ بہٕ دِمے اشارٕ بارگاہ منٛز عرض کوٚرمُت کروڑوں جرموں کے آگے یہ نام کا سلام کرے گا یا نبی اللہ مجھ پر کیا یغار مدد کر اے کرم احمدی کا تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار قصائد قاسمیس اندر چھ پڑھ زِ یمن أچھن تُل یہِ خاے یہِ ٲنکھ کڑ نٮ۪بر بیٚیہِ لاگ سۄ ٲنکھ ییٚمہِ ژےٚ حقٲنیت یی اتھِ محمود الحسن سُنٛد نظریہ کیا چھُ سُہ چھُ ایاک نعبد و ایاک نستعین کِس تفسیرس منٛز کیا چھِ تِم لیکھان یہِ تہِ پٔرِ زِ رشید احمد گنگوئی سُنٛد کیا نظریہ چھُ تٔمِس چھُ سوال گژھان یہِ تہِ ونے یورے کیازِ ژےٚ ما چھُتھ پوٚرمُت تُہۍ ما چھُو پننٮ۪ن ہُنٛد پران دِژوُکھ گیلہٕ تٔمِس چھُ سوال گژھان اشعار اس مضمون کے پڑھنے یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے مدد کر بہر خدا حضرت محمد مصطفیٰ میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے کیسے ہے یہ سوال گژھان یہ جواب اس میں لکھن ایسے الفاظ پڑھنے محبت میں اور خلوت میں بائے خیال کے حق تعالی آپ کی ذات کو مطلع فرما دے یا محض محبت سے بلا کسی خیال کے جائز ہے یہ فتاوی رشیدیہ اندر لکھن گوچ اشارات دیتی ژےٚ مےٚ بہٕ چھُس وٕنہِ ژےٚ ثٲبت دِوان کٔرِتھ کینٛہہ ژےٚ ہِوٮ۪ن نفرن دِمہٕ نہٕ بہٕ یہِ ثٲبت کر ییٚلہِ ژٕ مےٚ برونٛٹھ کَنۍ دُزانُک کھڑا بیگ پتہٕ وَنَے ژےٚ بہٕ غیر اللہس مدد کرُن یہِ چھا شرک
यानी यह छा जायज कि नाजायज पत दिमे चे बह साबित कर इनकार करन वाल गोडनेथ दलील चे दि गोडनेथ दलील तवे वन ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कुरान पाक दिमे इशार पढ़ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से मदद मांगी। पहला मेरा ये सवाल है, आप मुझे इस सवाल का जवाब देना, ठीक है? इसी कुरान मुकद्दस के अंदर। दूसरा सवाल, क्या नीकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, क्या ये छा कुरान के अंदर? त्रेयम का छे अल्लाह ताला जो हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने अपने दीन की मदद करने का हुक्म दिया है, सुना दितुमुत। चूरम, अल्लाह ताला ने अंबिया को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद करने का हुक्म दिया है। लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरना, इसे आये करीमा छा जायज छा ये वन पाने। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह जायज छा किन हुक्म कुफ्र छो? क्या हजरत ज़ुल्करनैन ने कौम से मदद मांगी, हाँ या ना? सिर्फ इतना ही जवाब मुझे चाहिए, हाँ या ना में, यस और नो। क्या ये चाह हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी और मुसलमानों की मदद से कुव्वत दी? क्या ये चाह लिखित? क्या अल्लाह के फरिश्ते भी मदद करते हैं? क्या अल्लाह ताला से फरिश्ते चाह मदद करन? क्या अल्लाह ताला के गायब बंदे मदद करते हैं? हाँ ना? फिर हम इंशाल्लाह इस पे खुल के बात करेंगे। आपकी ये शैतानिल जो आप लोगों को गुमराह करना चाहते हो, गुमराह कुन अकायद बयान कर रहे हो सोशल मीडिया के जरिए, तो फिर आपको पता चलेगा आप किस खेत की मूली है। बुजुर्गानी दीन नजरियात यम पढ़ क्या देवबंद नजरियात क्या वन वन बे बुजुर्गानी दीन के नजरियात। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह सुन नजरिया क्या ये आप बयान कर लेना। इमाम शाफई और इमाम गज्जाली रहमतुल्लाहि अलैह का नजरिया क्या है? इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र शरीफ दुआ की कबूलियत के लिए अजमोदा तरियाक गम मिटाने की जगह और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज्जाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जिससे जिंदगी में मदद मांगी जा सकती हो उससे वफात के बाद भी मदद हासिल की जा सकती है। यह इमाम शाफई और इमाम गज्जाली रहमतुल्लाहि अलैह का नजरिया है। उसके बाद मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह का नजरिया क्या है? आप इसकी वजाहत फरमा दीजिए। हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा क्या है? हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो शख्स तकलीफ के वक्त मुझसे मदद तलब करे तो उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी, और जो शिद्दत के वक्त मेरा नाम के साथ निदा दे तो वो मुसीबत दूर हो जाएगी, और हाजत के वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में मेरा वसीला पेश करे तो इसकी हाजत पूरी हो जाएगी। ये मेरे पीर दस्तगीर गौसल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा है। और अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैह का नजरिया क्या है? आप इस चीज से भी बेखबर है। इमाम बूसरी रहमतुल्लाहि अलैह का अकीदा क्या है? इमाम बूसरी रहमतुल्लाहि अलैह क्या फरमाते हैं? या अकरमल खल्क माली मन अलूज़ु बिह सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। ये किसका अकीदा है? ये तो मौलवी आमिर जाहिल का तो अकीदा नहीं है, ये इमाम बूसरी रहमतुल्लाहि अलैह का अकीदा है। ये तुझ जैसा बेवकूफ का अकीदा नहीं है, ये उब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का अकीदा है। ये आप जैसे बेवकूफ जाहिल का अकीदा नहीं, या ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का अकीदा है। ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का भी अकीदा है, नजरिया है। अकाबिरीन देवबंद के नजरियात भी मैंने आपको बताए। तो मतलब गो बेखबर यमो चीजों निश। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई चीज मांगी जाती आपने कभी ला नहीं फरमाया।
نبی نے کبھی لا نہیں فرمایا. یا رسول اللہ مجھے عطا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائیے. میں نے اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا تو آپ نے انہیں ان کی طلب کے مطابق مال و دولت عطا فرمایا. حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا, آپ نے مجھے عطا کیا, میں نے پھر مانگا, آپ نے مجھے پھر عطا فرمایا. ام دیتی ژے میں اشارات میں کرنی من وضاحت کیا یل وضاحت ضرورت پہ انشاءاللہ عز و جل ژے دمے بہ وضاحت یمن پور کر مگر دزانو برونٹ کن یل ژٕ مے برونٹ کن آسک بہ آس ژے برونٹ کن بس سوشل میڈیا تھرو ن ام دیتی میں اشار کیا ژٕ چھُکھ لکن غلط ترجمانی کرن. اللہ پاک کی قسم جن کو آپ نے کافر کہا ہے اس میں آپ کے بزرگان دین بھی آتے ہیں. جن لوگوں کی طرف آپ نے انگلی اٹھائی ہے پہلے اپنے گریبان میں جانگ کے دیکھ لو آپ نے کن کی طرف انگلی اٹھائی ہے, کیا اس میں تمہارے بزرگ تو انوالو نہیں ہے. میں نے اس سے فکر کہ میں کرین وضاحت کیا میں دیتی سے اشار یہی ات متعلق کیا شیم لکھن. تو وچ زی یاد تھے اگر ژے قبر مز یتھے کڑ نبر کڑنی قبر مز پتہ ژھنی نبر کڑت تم قبر اندر یس ژے یہ گمراہی ہنز اخ حرکت کرت لکن چھ غلط ترجمہ دیون ما گژھن میں ناراض. اس انشاءاللہ زندہ ون حالانکہ اگر چھ بہ نہ چھس شاگرد نہ چھس کیا مگر الحمدللہ رب العالمین چون پٹ پھیلاون گمراہی ہنز تعلیم کن لکن دمو غلط نبی تاجدارن نش پھیلا کرہوک دور. نبی تاجدار قاسم جنت اللہ نے جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبضوں میں اختیار میں دے رکھی ہے. آپ کو کیا پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, ژے کیا چھ پاے تم سن عظمت کیا چھ, ژے کیا چھ پاے تم سن شان کیا چھ محمد رسول اللہ. ون من ٲخرس پہ اخ کت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ دراو یہ اشرف علی تھانوی یس تہ گژھن ات متعلق سوال ژٕ ون مشکل کشا ون حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جائز یہ پڑھ زِ یہ ٲنکھ ول زِ بون یل حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ووت کوف کس قبرستانس اندر فاتح پڑھنے خاطر تو گۄڈٕ تم فاتح نش تہ رکاون اتے کورن اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مز سوال پروردگار عالمینہ اتہ وچھن قبر اخ یہ سر سبز پروردگار عالمینہ تمس گو دلس مز خیال ربس کن کرن دعا دن پروردگار عالمین مے ہاو تو ام قبر ہن حال. رب العالمین کور دعا قبول تو پروردگارن ہو امس قبر ہن حال. مگر یہ شخص چھ عذابس اندر مبتلا. یہ واریاہ بڑ روایت بون مختصرا یہ شخص چھ قبر مز لائن یا علی اے علی میری مدد فرما دیجئے. یہ قبر مز ونن علی علی مے کر مدد بہ عذابس اندر بہ نارس مز دزان بہ نارس مز ور گژھان میری مدد فرما دیجئے. یہ قبر وول ونن اللہ اکبر کبیرہ. ژٕ ونکھ اتھ تہ چھ من گڑت اس لیے چھ میون اکے چیلنج یا کر توبہ لکن برونٹ کن دپک مے ہسا گئی غلطی مے ہسا ون یہ غلط یا آپ تیار رہے کہ تمہیں انشاءاللہ رسوائی اور ذلت حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اکس سوالس دمے جواب طاہر متعلق چھکا بکن یہ اختیارات مصطفیٰ متعلق چھکا بکن غیر اللہ سے مدد کرنا طلب کرنا جائز نہیں ہے ژٕ چھُکھ ونان جائزی چھُنہ ات خلاف چھکا بکن عظمت مصطفیٰ خلاف چھکا بکن یتھ چیزس متعلق تہ بکن چھُکھ انشاءاللہ عز و جل دمے ہر کُنہِ سوالس جواب مگر برونٹ کن آمنے سامنے. بس یہ میرا چیلنج آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کر کنے چیز وضاحت انشاءاللہ آئے دن کر بہ ات اصل پٲٹھۍ وضاحت الگ الگ کر بہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد دیوبندٕکۍ نظریات چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد الگ الگ نظریات کر بہ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ انشاءاللہ شو یہ بنا بہ ویڈیو کلپہِ منٛز تُہۍ تہِ وٕچھو یم کیاہ چھُ ونان تہٕ یہنٛدیو پرٛانیو بُزرگانہِ دیٖنو کیاہ چھُ کوٚرمُت یہنٛدیو اسلافو کیاہ چھُ کوٚرمُت. یہ درٛاو وٕنکیٚس ؤلی تٔلی ہم چھ بچار یم حضور علیہ السلام مدد مگ تمن چھ دپان یم ہسا چھ کافر یمن نسا یہ جناز یم نسا قبرستان ول یہ کڑک تیل قبرو مز نبر مگر انشاءاللہ امید چھ ژٕ یکھ قبر مز مل منج کڑن ژے گژھی ہوئی کھین
بکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام عظمتس ژے برداشی گژھان اگر کانٛہہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛز عظمت کرِ بیان. چلو یا کرنے پروردگار گمراہ یا کرنے ہدایت. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم ورحمۃ